Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, ibu saudara rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Allah masukkan kita ke dalam golongan hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, keluarga dan para sahabatnya, serta kita bermohon kiranya kita semua bersama dengan keluarga dan saudara kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, fa insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan tadarrus simaan Al-Qur'an kita, masuk ke juz 27 paruh pertama. Juz 27 paruh pertama ini kita mulai dari surah Az-Zariyat ayat ke-31. Sekali lagi, surah Az-Zariyat ayat ke-31. Kita mulai juz 27 paruh pertama ini, kita mulai dari surah Az-Zariyat ayat ke-31. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Sugiyarto Badruz Zaman MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, dimudahkan disampaikan hajat-hajat yang baik, diberikan kesuksesan. Juga kita bermohon kepada Allah Ta'ala kiranya jikalau ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, disembuhkan, disehat afiatkan kembali. Juga tentu dianugerahkan kesabaran. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita yang telah wafat Allah. Wa likulli niyyatin salihah hadratin أزواجه وذريته صحابة والتابعين والأولياء من المؤمنين لمن له حق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا
قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا
أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ustadz Sofyan Hadi yang kita hormati, para asatidz yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, senantiasa dimudahkan semua urusannya dalam limpahan rahmat, berkah, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya mengajak diri saya juga pada Bapak dan Ibu sekalian untuk mencermati beberapa ayat untuk dijadikan bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di awal simaan tadi kita mulai dari surah Az-Zariyat ayat 31. Nah, tepatnya ada di ayat ke-50 Az-Zariyat. Allah perintahkan kepada kita semua dengan kalimat perintah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah boleh diterjemahkan dengan kembalikan semuanya kepada Allah atau segera kembali kepada Allah. Perintah ini mengingatkan bahwa selalai apapun kita, sejauh apapun kita, pulanglah gitu. Kembali, serahkan. Banyak dalam hidup ini kita kadang-kadang punya harapan, punya cita-cita, punya impian, gitu. Kemudian gak tergapai gitu ya. Sulit untuk mencapai, udah kembalikan semua kepada Allah. Semua urusan kita kembalikan lagi kepada Allah. Lanjutan dari ayat itu, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku semuanya kepada engkau adalah zat yang nadhirum mubin, yang jelas-jelas memberikan pertolongan. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau jadikan Tuhan lain selain Allah. Kesannya kalau baca ayat wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, ini sepertinya gini, aku enggak akan menjadikan Tuhan lain selain Allah. Kita sering mengatakan Tuhanku Allah, aku bersyahadat itu. Ilah itu di bahasa Indonesia itu diartikan dengan sesembahan ya. La ilaha illallah, enggak ada ilah selain Allah. Ilah adalah zat yang kita nomor satukan, kita prioritaskan, mengalahkan segala-galanya, itu ilah. Kita berikrar la ilaha illallah, enggak ada Tuhan, enggak ada yang disembah. Makanya kemudian dalam ilmu tauhid ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, mulukiyah. Memang sih kita enggak nyembah selain Allah. Kita tidak menyembah, sebagaimana orang animisme, dinamisme, kita enggak menyembah tumbuhan, kita enggak menyembah pohon. Tapi sudahkah kita memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah di atas yang lain-lainnya? Jadi artinya mengilahkan tuh kayak gitu Pak. Jadi apa itu ilah? Ilah adalah zat yang kita nomor satukan, kita dahulukan, mengalahkan segala-galanya. Maaf, ada ini kalau di kampus suka kita pakai perumpamaan sederhana gitu loh. Jadi ketika misalnya, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedang di depan laptop, di tempat kerja, atau di mana apalah, di sawah, di ladang, atau sedang yang bermusik, itu yang sedang apa. Allahu Akbar, ada panggilan itu. Yang manggil itu walaupun dari Pak Komar, Pak Ruston, Pak Zarkoni, beliau kan muazin, tapi itu panggilan Allah. Mana kita dulukan? Di situ ujiannya. Itu kita mengilahkan siapa ketika itu? Saya masih ingat betul dulu. Kita pernah mengundang penceramah namanya Pak Egi Sujana. Ramadan itu, acara remaja itu. Beliau mengajari anak-anak itu untuk mendoktrin tauhidnya ketika itu. Kalau dulu
penceramah yang dari ITB, Masjid Salaman, siapa itu Bang Imad ya, Imaduddin Abdurrahim gitu ya, karena beliau eksak ya. Mengajinya sederhana. Jadi ketika ada panggilan Allah, kamu di mana, itulah yang kamu tuhankan. Ketika sedang ada pertandingan bola di Senayan, kamu nonton, panggilan kamu lewatkan, kamu sedang menuhankan pertandingan bola. Ketika ada panggilan bos, satu lagi panggilan Allah, kita mendahulukan bos, kamu sedang menuhankan bosmu itu. Ketika pasangan kita minta tapi Allah melarang, kita dahulukan pasangan, kamu sedang menuhankan pasangan itu. Kira-kira kayak gitu sederhananya. Makanya dalam ayat yang lain, surat apa Ustadz saya lupa. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Surat apa? Ada surat Al-Quran itu. Apakah kamu tidak tahu ada orang yang mengilahkan hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya diperturutkan dan ketika memperturutkan itu melanggar aturan Allah, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itulah nanti yang dipertanggungjawabkan, kamu selama ini gak menghamba kepada aku, gak menuhankan aku, tapi menuhankan jabatanmu, menuhankan, partaimu, menuhankan ormasmu gitu loh. Menuhankan ideologimu, menuhankan siapa-siapa yang itu mengalahkan Allah. Namanya wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah kita menyembah. Kita peruntukkan buat siapa gitu. Maaf kalau pernah mendengarkan kebaktian di gereja atau di tempat ibadah orang-orang Katolik itu, para petinggi agama mereka ketika bicara soal harta, ya, mereka berapa persen Pak? 10. Dan itu pun masih merasa ini untuk Tuhan gitu loh. Kita 2,5% aja luar biasa susah minta ampun. Jadi saya kalau dengar pengumuman dari mimbar ini soal ajakan infak, itu untuk siapa yang lain yang kita dapatkan? Allah minta banyak. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, lanjutan ayatnya indah sekali, uslub atau tata bahasa Quran ini. Nanti terkait dengan penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat berikutnya agak lompat dikit ya, 56. Sesungguhnya aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali menghamba kepada aku. Beribadah di sini diartikan dengan berhamba, makanya nanti ada ubudiyahnya. Kalau ada kalimat wama negatif, kemudian ada illa istisna ya, pengecualian, maka itu hanya artinya. Jadi jin dan manusia diciptakan hanya untuk menghamba kepada Allah. Menghamba itu abdun itu sebenarnya artinya budak Pak. Budak. Kita ini budaknya Allah. Bapak sekaya apapun, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, Allah nyatakan di ayat ini, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut'imun. Aku enggak butuh rezekimu itu, orang itu aku yang kasih kok. Innallah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah ar-razzaq, aku yang ngasih itu. Kenapa untuk aku? Ya Allah, makanya berinfak, bersedekah, berwakaf itu bahasa Al-Qur'annya apa? Waman itu apa? Kredit, meminjamkan. Kemudian ayatnya ya, ada kayaknya di sini tuh. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Pinjamkan, jadi bukan dikasih. Mayuqridullah qardan hasana. Jadi ketika yang Allah sudah karuniakan kepada kita untukkan untuk diri kita sendiri, keluarga, partai atau lembaga, Allah nggak kita beri sama sekali. Siapa yang ngasih itu? Kira-kira gitulah. Siapa yang ngasih? Kamu menghamba kepada siapa selama ini? Setoran ke partai aja besar misalnya itu. Saya suka ngedek teman-teman yang duduk di Senayan gitu. Setoran ke partainya besar. Masa nyumbang masjid? Masa membantu fakir miskin itu kan kepada Allah. Itu perhitungan banget itu. Yang disebut dengan wa ma umiru illa liya'budullaha. Di ayat yang lain, aku tidak perintahkan kecuali liya'budullah, menghamba kepada Allah. Nah, orang kan sudah menghamba Pak. Kalau di Jogja dulu bahasanya kurang didengar ya, tapi mohon maaf Pak Kiai saya, Mbah Halim Masuk suka pakai itu. Kita ini kacungnya Allah.
Kacung itu bahasa apa Pak? Kacung itu apa sih? Kuli apa Pak? Kacungnya Allah. Kalau Kiai Sa'adi yang punya Majelis As-Samawat itu, santri-santrinya mengucapkan itu, nah itu dulu Pak Ustadz Malha dan kawan-kawan gitu. Kita ini jongosnya Allah katanya. Bangga kita jadi jongosnya Allah, cuman perantara aja gitu. Itu namanya menghamba Pak. Menghamba itu ya rela untuk menjadi budaknya Allah. Apapun untuk Allah. Apapun profesi kita, nggak harus ustadz, nggak harus ulama. Jadi kita hanya sekedar ya sudah menjalankan tugas sebagai hamba. Kalau hamba ya apa kata tuannya kan gitu loh. Cari nafkah dengan profesi ini. Tapi dikembalikan lagi kepada Allah sebagai wujud rasa syukurnya. Dan ketika kita sudah menghamba Pak, sudah menuhankan Allah dan memposisikan diri sebagai Abdullah, hamba Allah, maka kita akan merasa rendah. Orang kalau rendah Pak, nggak ada yang rendahin lagi. Kenapa ada orang yang ada yang membuli, menghina? Karena merasa sombong, dia akhirnya dihina banyak orang kan, malu dia. Tapi kalau sudah menghamba, istilahnya kalau bahasa kampusnya kalau udah ndelosor, makanya orang tawadu itu bahasa Jawanya andap asor, udah andap asor, mau ngapa lagi? Andap itu Sunda juga andap ya, asor, udah andap asor lagi. Kita udah merasa paling bawah, ngapain ya sudah, apapun kita ini nggak ada apa-apanya kok, kira-kira gitu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah bisa mencapai posisi Abdullah, hamba Allah, semuanya sudah untuk Allah lah. Apa yang kita miliki untuk Allah, profesi kita untuk Allah, kita nomor satukan Allah, kita ilahkan Allah. Maka kita akan mencapai jati diri yang sebenarnya, Abdullah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, pertama nyaman hidupnya, yang kedua kita akan dekat dengan Allah. Al-Quran ini baru bisa kita tangkap maknanya, kandungannya, kalau kita memposisikan diri sebagai hamba Pak. Tapi kalau udah merasa intelek, merasa apa, itu nggak akan bisa meresap. Makanya kalau kita cermati ayat-ayat Quran, ini nyambung ke ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal wahyu yang diberikan pada Nabi, itu kapasitas beliau bukan sebagai utusan, sebagai Nabi, tapi sebagai hamba. Misalnya dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitaba. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba. Alhamdulillah azza ala abdihi bukan ala Muhammadin, bukan ala nabiyihi, bukan. Allah menurunkan Quran ini kepada hambanya. Fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u gimana ayat yang lain itu? Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdihil kitab. Selalu Allah menggunakan kata abdihi, Pak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rasul, beliau nabi, tapi nggak pernah disebut rasulnya, nabinya atau nama Muhammad, tapi penghambaannya. Nabi Isa juga gitu kan. Qul inni Abdullahi ataniyal kitabu wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah, aku hamba Allah, aku diberi kitab. Dan pernah saya jelaskan ketika saya diminta untuk mensyarahkan surat Al-Fajr itu, dan nanti hanya orang-orang yang menghamba kepada Allah yang bisa masuk surga, Pak. Ayatnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Orang-orang bisa kembali kepada Tuhan, yang fafirru ilallah tadi. Semua kembali kepada Tuhan. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho, diridhoi. Mau dijadikan apa, aku ridho ya Allah. Itu hamba tuh kayak gitu Pak. Mau engkau utus aku, tugaskan aku jadi kuli, ridho ya Allah. Engkau utus aku jadi jongos, ridho. Engkau utus aku jadi kacung, ridho ya Allah. Engkau utus aku jadi pelayan-pelayan, ridho ya Allah. Radiyatan mardiyah. Baru fadkhuli fi ibadi. Masuk kamu dalam golongan hambaku. Hambaku artinya orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Semua yang ada pada dirinya diperuntukkan buat Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesunyian, ketika waktu senggang, dalam kegelapan, dalam kesunyian malam itu merenungnya, ya Allah, semua yang ada aku ini aku untukkan siapa sih? Coba tanya. Saya sering ajak para jamaah terutama ketika wukuf di Arafah, namanya juga wukuf ya,
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ya, muhasabah itu. Yuk, Bapak Ibu punya apa? Itu untuk siapa? Jangan-jangan untuk nafsu kita, jangan-jangan untuk pribadi, jangan-jangan untuk apa? Untuk siapa sih semua ini? Organ tubuh Allah beri kita kasih untuk siapa coba? Allah beri kesehatan, kesehatan untuk apa? Allah beri kita keluarga, anak, cucu, kita arahkan kemana itu? Untuk memuaskan diri kita. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu tadi, atau untuk Allah? Untuk yang memberi itu. Harta, jabatan, kedudukan apa? Itu untuk siapa? Bapak Ibu bisa jawab masing-masing. Ini selama ini saya dapat ini, saya peruntukkan buat apa sih? Sampai sekian lama gini, ya Allah. Dikit banget yang untuk Allah. Jangan-jangan belum ada yang untuk Allah gitu. Saya sering perumpamakan dalam banyak hal. Terutama ketika membina keluarga ya. Pertama kali prioritaskan hak Allah sebelum yang lain-lain. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, seorang sufi ya, ahli tasawuf mengatakan, kenapa doa kita nggak terkabul? Itu karena hati kita mati. Qad matat qulubukum. Kenapa hati mati? Yang pertama adalah kita mengabaikan hak Allah. Kamu tahu kaum ini hamba Allah, tapi nggak pernah menghamba kepada Allah. Itu kata beliau. Baru kemudian Rasul, Al-Quran, hari akhir, surga, neraka dan seterusnya. Tapi yang pertama apa? Engkau ini mengakunya hamba Allah, tapi nggak pernah menghambakan diri kepada Allah benar-benar gitu loh. Sholat pun jangan-jangan juga ya untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri gitu loh. Makanya nanti selain syariat ada kajian ma'rifah dan hakikah Pak. Betul puasa itu mensehatkan, sumu tasihu. Tapi coba lihat, as-saumu li, puasa itu untukku, aku yang membalas. Ya untuk Allah saja, udah untuk Allah saja. Ini yang nanti tingkatannya namanya ikhlas. Ibu-ibu yang saya hormati kalau masak buat suami, udah lillah untuk Allah saja, gak kecewa. Tapi kalau bukan untuk Allah, udah dimasak, udah capek, udah bau bawang, gak mau makan. Ibu gak karena Allah soalnya. Gitu kan, udah gini gak dimakan pula kan gitu. Udah, kalau berkhidmat misalnya, berjuang, terlibat di kepengurusan organisasi apapun, udah kayak gini gak ada. Saya pernah menemukan ada orang yang marah-marah Pak. Itu ada di YouTube-nya itu. Gara-gara pengajian. Maaf ini Ustadz marah-marah yang ngaji dikit. Saya di sana diundang yang ngaji sekian gini, follower saya sekian. Ini ngaji cuma segini, ini marah dia. Gitu misalnya gitu loh. Itu berarti untuk siapa dia gitu loh. Jadi kalau orang untuk Allah Pak, menghamba Allah, udah hidup ini gitu loh. Dan nanti kaitannya dengan kesehatan fisik juga ya, jadi gak stres, jadi gak, udah. Nikmati hidup ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, di sisa-sisa usia yang Allah amanahkan kepada kita, kita bisa persembahkan hidup ini untuk Allah Subhanahu Ta'ala. Gimana ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi hamba-hamba Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semutan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما وارزقنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
تقبل